Guys, guys, para kung share viral guys, nga tinuod jud ni siya guys. Tinuod jud mani guys, tabangan mo sa inyong gibating sakit guys. Para dahil ni siya guys sa mga bukol-bukol sa atong lawas guys, sa tumor, goiter o toxic goiter, cyst, los, almoranas, arthritis, pamamaga, even gallstone guys, pwede maayo ani guys. Pamamaga ng kidney, pigsa, rayuma, allergies, kati-kati. Na-probe na jud na ako ni guys. Ako jud mismo guys, nakasulay ani guys. Naong tuo jud mo ani guys. Proven and tested, pure organic, safe and effective. Thank you guys for watching.